Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sanglit iban puji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Salam iban salawat hanabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In mahulinia itukbal namu in lapal kasilasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga palanggungan haagama Islam, yari na isab kita ni upya pagbay mata sinallahu subhanahu wa ta'ala hadum ini. Murah-murahan bangman kita ni ugandahan sinallahu subhanahu wa ta'ala nikmat karayawan iban papagbarakatun niya kato taniyo ing kabuhi na to amo in gandahan niya kita niyo tilusa iban taupik huminang sindia akan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Palanggungan haagama Islam, sugpatan na to impangadjian na to limaway na kauna. Biya na sinagi na to in kawaon na to amo in nidaatur rahman li ahlil iman. Hawno na rin hamanga nida amo in kasakupan sing kita niyo pangadjion, insyaallah subhanahu wa ta'ala pangadjion na to. Nakawa na to limaway na kauna impanagnaan nida hasura al-Baqarah. Hinduan kita sinallahu subhanahu wa ta'ala simpagpalangay marayaw labi luwa na panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liangan kita sinallahu ta'ala immaningud-singud hamanga hilalaungan iban kabtangan simmanga sila kupar. Sabab inyantun nagdara tuan pahinang bukun kaamuhan in mabilang kita wal iyadu billahi biya simmanga kauman himinang yanto habya itakatu sin nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In sumuno panawag-tawag masikawa akan natu daha sura al-Baqarah ayat hanggatus kay mantagto. Aparman sinallahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Bang natu kita unin ayat ini haupu dah. Sa hadalam insya haupu malu agim panghindo iban mataud paid da makawa natu. Hari natu na mabisarah iban mawangkil masabut hapangadji na to ini mamarahina in makakawa kita niyo hakahaupuan panghindo iwan pahimati sinallahu ta'ala di haayat ini. Palanggungan haagama Islam, habya singkabyaksahan na to muna hari pa kita niyo makat to pakamaktunan iwan maksud sin ayat intumainghug kita niyo kabtangan si mga sila halul akal bayan buddiman amu in lahal ha ilmu tafsir doon ha kitab nila. Bang nato kita uning tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. In kabtangan niya hatungod sin ayat ini iban baita niya laum niya lamma faraga ta'ala min bayanil amri bisyukri syara'a fi bayanis sabri wal irsadi ilal isti'ana bis sabri was salah. فإن الأبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نكمة فيصبر عليها كما جاء في الحديث عجبا للمؤمن لا يقضي الله له كداء إلا كان خيرا له إن أصابته شراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وبين تعالى anna ajwada ma yusta'anu bihi ala tahammulil masaibi as-sabr was-salah kama taqaddama fi qoulihi ta'ala ista'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in
Wa fil hadisi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hasabahu amrun sallah fasabru sabran fasabrun ala tarkil maharimi wal ma'atim wasabrun ala fi'li ta'ati wal qurubat fasaniyu aktsaru sawaban li'annahu al-maqsud kama qala Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam fasabru fi babainin fasabrun lillahi fima ahabba wasabrun lillahi amma kariha. In makna sinkabtangan sinambuok pananapsir ha ayat ini law ni atat kala naubos na piatarang sinallahu ta'ala impangdaak niya pagsukur doon hanikmat yan ug hara niya dilaw ni ha ayat ini tiyagnaan sinallahu ta'ala piatarang ingkahalan sin pagsabar sambil pianduan niya in umat Islam in papangayo untawang doon ha uno-uno parkala hikatutog niya iwan hikara niya sin musibah doon ha pagsabar iwan sin pagsambahayang niya sabab karna long niya in manusia sumasa na in siya halaw ni'mat amu in makapagsukur siya ha ni'mat yaun pa Allah sumasa na in siya doon halawng kasigpitan amuin makasabar siya pa Allahu Ta'ala biya nalong nasingkiyaway ta hadisin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ajay bin mu'min wayruun daing hamanga gantaan higanta sinallahu Ta'ala kaniya indi karayawan sadya kaniya bang siya kugdanan kasanyangan maaunin pagsukur niya ineto karayawan da kaniya bang siya kugdanan kasigpitan maaunin pagsabar niya inyat tumabilang da karayawan kaniya. Uguslong niya di ha ayat ini piatarang sinallahu ta'ala insa mulia na perkala amu in hikatabang ha manusia doon dumasin musibah amu in kimugdan kaniya riha kabuhi niya amu na in pagsabar iwan sambahayang in inina wangkil ha ayat na kauna Surah Baqarah raha parman sintuhan ista'inu bis sabri was salah in pangayo kamu tawang doon hay katutog sin parkala niyo iban hikaraniyo sin musibah kimugdan kaniyo doon ha pagsabar iban ha sambahayang sababin iyan sa buggat-buggat hinangun malaingkan makaan ha mga sila takakabuka pa Allahu Ta'ala ubus siyabot niya damikyan kaya bayta hadis sin Nabi atin yung kaaunan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam idha hazabahu amrun salla apabila siya kugdanan sin parkala na kalanduin halka atawa maaunin dukka sitta iwan karukaan doon hayaon muna rin hakatan amuna in sumambahayang in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubus ang pasyabuti Ibnu Kathir rahimahullah in pagsabar long neroon hadua ika isa pagsabar tuminggal hahiyaram iwan sin mangi iwan pagsabar huminang sindia akan taat patuhan iwan ikasuok patuhan inamuin pagsabar hikarua malaggo long ne intumbas sabab amuya uning maksud hasabar biya na sin agi sinambuok salihin ni Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam in agi niya long niya in sabar doon harua ika isa pagsabar karna sinallahu subhanahu wa ta'ala doon ha uno-uno kabayaan sinallahu ta'ala hipahinang minsan pa mabuggat agin hawabaran iban mabuggat ha pamaranan way rapat subay niya hinangon sawabin niya unta at iban ibadat patuhan ikarua amo na in pagsabar doon ha kabungsihan niya amo in palayuan iban tinggalan kaniya minsan pa yaon kasusuakan iwan kaibukan singgin hawabaran niya hisiu-siulong niya in nakapakay sindua ini bilang siya rin ha mga tao magsasabar amu in lapasan sinallahu ta'ala haadlaw mahuli nasabot pa Ibnu Katsir rahimahullah ha tafsir niya yaon amu in baita din kan Ali ibn Husayn Zainul Abidin dumatong haadlaw akhirat mapun ingkatan manawag-tawag impanawag-tawag niya long na ay nasabirun
la yadkhulul jannata qabla al-hisab. Hauno na in mga sila magsasabar karena sumud na sila bihaon pasulga hari na sila makalaway maghisab. Manjarilong na tumindog in mga manusia yaon sumung na matupasulga karena simpanawag-tawag hari na sila hilaway hisab. Baakon sila sin mga malaikat in agi kanila ila ayna harap pakain, in agi nila harap pasulga sumud, in agi sin malaikat kablal hisab, in agi nila naam long niya hoo, long niya indasyo kamo, long niya kami na in mga magsasabar, long niya uno in tanda sin kasabar niyo, long niya in kami hakabuhi na mo dunya, si mabar kami ruun himinang taat iwan hikasuok patuhan, iwan si mabar kami raing halumayo, sinliangan minsan pakasusuakan, sahingga di matung ing kamatay, masih kami kahalan namo, in agi kanila si malaikat, sud na kamu pasulga, hari pa atawa hari na hilaway hisab. Imbangayat to kata nasabot hi Ibnu Kathir doon ha tafsir niya. Piya himalayak niya katu iwan beitaan niya kita. Imuna kalabbihan iwan kalagguan sin pagsabar pa Allahu Ta'ala sibu dahangan maghinang sindia akan taat iwan lumayo deng haliangan minsan kasuakan sabab in lagbu kamulyahan dumatung haadlaw akhirat magdapa-dapa siya sin kasanyangan tawagun siya ahadarat sin manusia hari makalaway maghisab makasud siya surga. Demikian palanggungan agama Islam. In agi katu si mga sila ulama pag-uhanan nila biyak na kabtangan hi Syekhul Islam bin Taymiyah long dalika anna as-salah a'raful ma'ruf min al-a'mal hiya umudul Islam wa a'damu syari'atihi wa hiya karinatus syahadataini faradahallahu lailatal mi'raji iban na sing kahinapusan kabtangan niya. Long niya indamikyan sambahayang siya na insa tampal-tampal daing ha mga matampal ha amal ibadat. Siya na ya uninhag sing ka-Islam. Iban sa laggo-laggo siyara sin Islam hamano siya. In siya yaon sumuno lang niya hadua sahadat. Biardu sin Allahu Ta'ala hadum pag-mi'raj sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dia niya naghamatungan in Nabi hawala liyaway hasuluhan daing ha mga malaikat wala niya piarahan rasul daing ha mga malaikat mamayta sinyaon malaingkan dia sintuhan naghamatungan in Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sambahayang kahinapusan wasihat biag wasihat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha umat niya. Dengan sabab dia tulong hi Ibnu Taymiyah rahimallah. Laung niya a'jamu awnin liwaliyil amri khassa wa li ghairihi amma salasatu umurin. Sa laggu-laggu kuno makatawang hamanga sila nagdarauhanan. Mga nakura tantu pabaran nila iwan simpakatan manusia iwan raayat nila intu perkala. Ikaisa long Ibnu Taymiyah al-ikhlasu lillahi wa tawakkalu alaihi bid-du'ai wa ghairihi. Wa aslu dhalika al-muhafazatu ala salati bil qalbi wal badan. Ikaisa long Ibnu Taymiyah amuna kuno in ka ikhlas. Si manusia pa Allahu Ta'ala iwan pagtawakkal pa Tuhan sarta masih manginduha apa Tuhan Rabbul Alamin. Sa long na impuunan si mga yan to amo na impagpalihala hasang bahayang palihalaun insang bahayang doon ha pangatayan iban hagin hawabaran. Manjari impagpalihala asang bahayang ha pangatayan amo na insubay hadir impangatayan niyabang siya sumambahayang. Karena hajaman na to bihaon bang mo kitaon iban pagkasakupan kamatauran si mga muslimin sumud pamasid sumambahayang wala doon kaniya impangatayan walaupun in pagsambahayang aun hadya kaniya hagin hawabaran. Dengan sabab yatun insambahayang mahinangdan amuin makatawang kaymo doon ha umalup ha uno-uno musibah.
iban makatawang kay muruon na uno-uno parkala ikatutog mo hadia akan sintuhan, amo na insambahayang longisek al-Utaymin, amo na insambahayang hadir impangatayan, iban simbaran, awak to siya umalok patuhan na to Rabbul Alamin. Ikarwa longhi Ibnu Taymiyah, amo na impag-iyanon al-ihsanu ilal khalqi bin naf'i wal mali wa huwa zakah. Amo na impagmarayaw pamanusia, amo indimihil kamumpaatan deng namaman hamanga alta, amo na impagtabon zakat. Ini katu as-sabru ala al-adah ala adal khalqi wa ghairihi minal masaib. Amo na impagsabar pa mga kapuhingaan atawa kan kabinsanaan atawa mangi himumungan simpagkahina manusia iban doon ha mga musibah. Manjarilong niya into ini bang ini na palindog sinakura iban raayat tanto magbarakat ing kabuhi nila hadunya, dumayaw ing kahalan nila, sumaplag ing kasanyangan iban kaadilan, sabab karna bang mukitaon doon na sambahayang nalangkum niya roon haon in pagjikir patuhan, in pagbasa singkalam sintuhan Rabbul Alamin, iban nasabot doon na kaagad inamo in pagtasbih niya patuhan na to Rabbul Alamin. Walaupun doon hapagjakat pagyanon, inyaon nalangkum niya in pagmarayaw papagkahin niya manusia, tumawang siya na anyaya, tumawang siya habarhajat, iban tumuyong sila hamanga sila magguna. Damikyan impagnanan pagsabar, sumabar siya mamukpo, sinagot iban astol niya, iban simpamuhi nga simpagkahin niya, iban sumabar siya mahinang sabab, hikapag maap niya, hay siyo-siyo naman mo siya akatilibot niya. Bang naon kanila into ini, ikaisalong na sambayang, ikarua, inyaon amo na injakat ikatu sabar mahinangda mikasanyang singkauman. Hangkan hawak to hi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Sumulat pa mga amuin nakura iapoy niya kahula-ulaan. In agini hakabtangan niya, inna ahamma amrukum indi as-salah. Paman hafidhaha wa hafidha alaiha hafidha dinah. Wa man dayya'aha pama siwahu asaddu ida'atan. Laungi Umar ibn al-Khattab sulat niya pa mga nakura ya point niya kaula-ulaan. Insahalga-alga long niya parkala ni udika ko amuna insambahayang. Isiusyo im makapalihala kaniya, iban mamalihala magpalindog hasambahayang inyaun mintin niya hihinang tanto na palihala ni inaagaman niya. Walaupun hisyo im mamuha puwa asambahayang, iban manglupa-lupa, iban di niya hitunay habya sing kabayaan, in mapuas deng hayan to, labi maluhay niya hukpasun iban lawaon. Sabab yatun, biandaan kita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in hipapuha-puha in sambahayang, sambil kiaway tak katua hadis, Hasan long Imam Albani, kawaakan muhamus na di Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, in aginiya dengkan Amr ibn As, dengkan Abdullah ibn Amru, siabut long na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kahalgaan sin sambahayang, ubusan pa siya imian, long na man hafidha alaiha, kana lahu nuran, wa burhanan, wa najatan yawmal qiyamah, wa man lam yuhafidh alaiha, lam yakun lahu nurun, wala burhanun, wala najatun, wa kana yawmal qiyamati ma'a Haman wa Fir'aun wa Karun wa Ubay bin Ka'ab. In agi Abdullah ibn Amru ang buok adlaw biyangkil sin Nabi ing kahalgaan sin sambahayang, sambil siya nakapag iyan isyu im mamalihala hasambahayang hitunay niya sin pangatayan iban sing ginhawabaran niya, mahinang kaniya in sambahayang nur. Menjariin nur lum si mga ulama dua, ika isa hissiya hikarwa maknawiyah. Uno in mahinang siya hissiya, mahinang sahaya in sambahayang hapangugulan niya, mahinang sahaya rito hapagtaytay niya hasirat, mahinang sahaya sambil dumagpak siya matupakaridaan sintuhan papagula-ulaon halong sin surga. Impagnanan long ni maknawi,
mahinang siya sahaya amuin mamagang kanya riha kabuhi na dunya, day nga hinang mungkar iwan hinang pahsya, day nga mga hinang mangi iwan hinang salumi-lumi, biyasin sa kaula-ula hakahaba siya sumhuminang maun at tawa mautong maun, sumilak sumahaya roon aunahan niya, mamagang kanya insang bahayang, tiranan mahinang sabab, di niya hikasong matto, paamin liangan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab ito mahinang kanya sahaya. Bukon pahat mahinang sahaya, mahinang pa kanya evidence atawa hujjah, mag-witness iwan sumaksi kanya adlaw mahuli. Iwan mahinang pahikalappas kanya dumatong adlaw kiamat. Uwasang pabiulian sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isiyo isab hindi mamalihala kanya, wayroon kanya sahaya, wayroon kanya hujja, iwan way kanya kalappasan. Sa gamman doon siya iwan bangunon, matto pa adlaw mahuli sambil makasudnar ka, mag-akad siya iwan upat na sabot. Ika-isa hikaron, ika-ruwa hiperaun, ika-tuy Haman, ika-upat Ubay ibn Ka'ab ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf. Bang mo kita ulong si mga ulama may taim mga upat ito na sabot. Sabab hambuok din ha mga hipakita kato. Apabila imano siya, nalihap wala nagkatunay sa bahayang, pasal sin parkala pagkawasa, pasal sin parkala pag nakura, pasal sin parkala pagparintah, na in siya banguno na adlaw mahuli, magbaan-baan siya iwan hiperaun, lianat sinallahu ta'ala. Damikyan bang innahin ang sabab wala niya kaya tunay sin sambahayang, kaya puha-puha niya ha sabab karna, sin posisyon, sin trabaho, amo indihil kanya sin nakura, in siya papag unay-unayon, iba ni Haman sa babiaman, ding ha mga waziri Firaun. Bang inamuin kihaligap kanya wala niya kaya tunay, sabab sin alta niya, sabab sinamuin pilak ibang pagdaya niya, bangunon siya papag-agaron, iban hikaron, dito ha adlaw mahuli. Damikyan bang inakaligap kanya sabab sin pagbisnis niya, sabab sin pag-usaha niya, sabab sin uno-uno na parkala, ipagpasong na sin alta ni halabay pag-usaha, tuwan bangunon siya, iban ni Ubay bin Khalaf, imangayat to na wayta, kato sin Nabi iban hawayta sin mga ulama, nagsara sin hadis, tukar na hasupaya, makaani bintiap-tiap ang buok din kato, hindi na to magaanggaan iban mapuha-puha, impagnanan sambahayang, sabab karna inituan, hagsin agama sing kita, bang nato liarak-liarak nato in pag-agama, bang nato piatindog na patindog nato, damikyanin ini pasilangan sing kita iwan sing kafir, bang nato na patindog natag kita muslim, atawa mukmin bang nato liarak, mabilang tuanin tao, hajumlahan sin kafir wal iyadu billah, mga kataw tay manghuran ha agama Islam, imawot na in wakto nanto, murah-murahan aw makawa na to pangadjian maniok-tiyo, mahinang matakadam hakabuhi na to, hasupaya papagbarakaton sinallahu ta'ala, ing katilibot sing kahalan na to, taupikan niya kita ni huminang karayawan, iban hanugharaan niya kita ni tikbut iban tilusa, huminang ibadah ti kasuok na to patuhan, bangsa upama aun wala imamuring hakabtangan ko, ineto tanda sin kahaupo atawakan, katiyo-tiyo sin pamaham ko, iwan hina niya, walaupun bang ang kimugdan, amo yatunin taupik sin Tuhan Rabbul Alamin, amo in parulihon na to in mahuli, mamaid na kami halapal kabiaksahan, akulu kauli haja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.